c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous êtes Orchida. Ayo bismillah, à la émission Mandi Kenka, nous sommes dans un anniversaire. Ayo du foyer, ayo mon nom, nous fait un anniversaire qui a beau, mokoka yi ka kuma fo, ako aw so ona, ame boli kasi aw ma ko anniversaire filmé ka bo nouveau TV là. Bi ame anga mali moko bado de film, je peux dire qu'ame kara moko bado de film bi, moko te comme me présenter ka tia tuguni, mais on est obligé ka atro fo nyena. Ame iba aidara de film bi. Asirama amina nyingal dama don tem wala anniversaire ko mo konnala. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Nate ki mabasi yebe se ga yi présenter Jamala. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ne to Chérif Iba Haidara ni Ibrahim do me bebendo Chérif Iba Haidara la ni actuellement inchallah. D'accord. Bien série ma jugumante comme ni anga émission darabana anniversaire ambe fait ka I akina don anniversaire kan mais ni ngali fole mi est-ce que histoire do be no anniversaire kan kere ni ala ipse ka mon fonyena. Ouais, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mais ala fo ka aw yɛrɛ fɛnɛ fo a ka déplacement na ka ana ne fɛ yan bi kana ɲininka anniversaire hukumu kɔnɔna na nisɔndiyara kojugu n b'aw fo a n'aw ka TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen ala ka n'aw bɛɛ dɛmɛ. Mun ye anniversaire hukumu kɔnɔna ye histoire caman bɛ anniversaire kan ka da kan an ka kiraba n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anniversaire ta k'a lajɛ an bi anniversaire ye kira yɛrɛ de ka yeko fɔlɔ la ka da kan kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam u nana ɲininka wagati dɔ la ko mun kɔsɔ a bɛ dɛnɛndon su kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko n bɛ dɛnɛndon su mun kama parce que ne wolola ka bɛn dɛnɛn dɔ ma kana yasum kulla isnain shukran lillahi ala wiladatihi yawm al-isnain a kun bɛ dɛnɛndon su a tun bɛ ala barikada kɔnɔna na ka da kan ale bangera ka bɛn ni o de donc n'o o kɛra an ka kiraba yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam donc anw minnu kan ka bɛ kira mandenya la anw minnu dalen don ala k'a fɔ ala ka kira don donc kira kan ka ladege a ka jogo sanumaw bɛɛ lajɛlen na jogo min bɛ yen ni o kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ni kira kelen par exemple kira ye muso caman furu an tɛ se ka se muso hakɛ min ma an tɛ se k'a ladege olu la mais kira ka jogo min bɛ yen n'an bɛ se k'a ladege o la n'o bɛ silamɛ bɛɛ concerné anniversaire fɛnɛ b'o la donc ni i wolo san sera walima i bangena ka bɛn wagati min ma n'o sera a kɛra don ye o a kɛra san ye o a kɛra kalo kɔnɔ ye o ko o fête bɛɛ k'a dɔn ko ni na wagati o ye ala barikada yɛrɛ de y'an bolo donc histoire min b'a a la o ye an ka kiraba sallallahu alaihi wasallam n'o ye Muhamadi ye ale yɛrɛ de fɔlɔ y'a kɛ wa mɔgɔw y'a kɛ a yɛrɛ balalen ɲɛna fɛnɛ donc an b'a ye histoire fɔlɔ daminɛna ale yɛrɛ de la bisimilahi taala. Faamuyali sɔrɔla o la ɲininkali filanan ye min ye ni Iba Haidara yɛrɛ ka anniversaire sera a bɛ nisɔndiya jumɛn de las'a ma. Bon alhamdulillah ni ne ka anniversaire sera a bɛ nisɔndiya kosɛbɛ parce que fɛn tɛ n bolo ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn a la ça veut dire que a bɛ i n'a fɔ ala kosuma de don n'i ka anniversaire sera ala ye anniversaire se mɔgɔ caman ka anniversaire kun kan ka kɛ mais olu ma ne si ɲɔgɔn sɔrɔ par exemple dɔw fatura k'a sɔrɔ o bɛ san 15 la dɔw fatura k'a sɔrɔ o bɛ san 7 la dɔw fatura k'a sɔrɔ o bɛ san 2 yɛrɛ la bon ni ala ye san di e ma ka se 20 ni damadɔni ma donc i yɛrɛ b'a ye ala ye fɛnba kɛ ye a m'e faga min kama munna ma e yɛrɛ lata joona f'a y'i kɔnɔ fo ka ni san hakɛ d'i ma ka se ka muso furu o kɔnɔna na peut-être ka denw sɔrɔ ou bien ka activité wɛrɛw sɔrɔ donc ala y'i laja fɛn na ala sara dati bolo min na donc an ka kiraba ko a ma sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ ala barikada o fitiriwale de donc f'i ka ala barikada de donc ala barikada ye jumɛn n bɛ nisɔndiya k'a fɔ ala ye sɔnna ka sijan di ne ma ka n ka anniversaire se mɔgɔw ɲɛna donc o ye nisɔndiya koba de ye donc n bɛ se ka min kɛ a kɔnɔna na n b'o de kɛ et puis bougie faga gansan tɛ
ne ka anniversaire COC an ka association bɛ yen nɔ n'o ye Bani n'a bɔnnaw ye ka fara association caman kan Ansaru yɛrɛ b'a kɛ ani an kanubaga caman bɛ an ka anniversaire tɛ se ka compter ka ban Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni mun ka san jɔra fo ka taa san wɛrɛ se don o don événement dɔ bɛ yen i tɔgɔ la u b'a kɛ kɛli dama tɛ k'an bɛna bougie faga an karamɔgɔ den walima an karamɔgɔ ye non u bi malo ni ɲɔw ni tulu ni nɔnɔmugu c'est à dire fɛn fɛn kan ka kɛ mɔgɔw ka besoin n'o ye fantanw ye o bɛ taa ɲɔ ni malo di fantanw ma u ka dumuni kɛ u kɔnɔ ka fa k'a dɔn ko nin ye an karamɔgɔ den dɔ ka anniversaire walima nin an karamɔgɔ yɛrɛ ka anniversaire donc o de ka bon anniversaire la ni fɛn bɛɛ walima ka wajulu sigi ka fɔ mɔgɔw ye a ye siran Ala ɲɛ a ye nin kɛ o fana ye Ala kosumaba dɔ de ye parce que Ala sɔnna ka si d'i ma i ye nisɔndiyara i ye mɔgɔw waju o kɔnɔna na donc bougie faga dama tɛ quoi anniversaire nisɔndiya qualité ka ca a bɛ dépend mɔgɔ ka kɛ qualité la min ti silamɛya hukumu sɔsɔ o de ɲininen don sinon ni ne ta sera n bɛ nisɔndiya wa kuma dɔw la an m'an dɔn fana comme d'habitude o fana b'a la o b'a la parce que dɔn b'a la ni kuranɛ aya kelen de ye o kuranɛ aya ye jumɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahun bon o yafrahu mun filɛ nin ko ni a fɔ ne Ala ka nɛɛma ani ne Ala ka hinɛ n y'o mun d'i ma ka si d'i ma ka wagati d'i ma i ka kɔrɔbaya k'a sɔrɔ i ka se tɛ fa bizalika falyafrahu wa bizalika falyafrahu ni o si in sɔrɔli ye k'a ka nisɔndiya donc kuranɛ ko a ka nisɔndiya qualité ka ca dumuni b'o la dɔn b'o la kule fu yɛrɛ b'o la a bɛɛ b'a la mun tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ donc anniversaire kɛli c'est très important ouais i b'a yira ka nin yɔrɔ in b'a yira k'a fɔ ko anniversaire fêteli ale yɛrɛ fan fɛ kojugu tɛ a bɛ se ka kɛ nisɔndiya sugu bɛɛ kɔnɔna na i bɛ se ka fɛn di fantanw ma i n'a fɔ i bɛ se ka bougie fana souffler cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ i ye anniversaire caman ye ka tɛmɛ ani i bɛ ka anniversaire caman ye sisan e yɛrɛ fɛ danfara jumɛn bɛ fɔlɔ anniversaire ni sisan taw ni ɲɔgɔn cɛ bon mais n bɛ se ka danfara min fɔ fɔlɔ anniversaire la parce que ça dépend bɛɛ n'i ka du kɛcogo de don ani bɛɛ n'i ka mara kɛcogo de don mais anw kɔni b'a ye anniversaire kan ka da Ala barikada de kan parce que Ala yɛrɛ b'a fɔ la in shakartum la azidannakum n'a ye ne Ala barikada n ye si min di aw ma ani n ye aw bilali min kɛ ka na diɲɛ na n'aw ni Ala barikadaw la azidannakum bougie faga o faga i fɛ anniversaire bougie faga o faga i fɛ Ala bɛ barika dɔ de don i si la a bɛ barika dɔ de don i la parce que Ala b'a dɔn i ye fɛn dɔ dɔn ni Ala ye i y'a dɔn ko n ye si d'i ma n ye dɔw si tigɛ ka b'u fitinin mais n y'a di e min ma i sɔnna ka na a yira ne Ala la vraiment i nisɔndiyara i ye mɔgɔw wele i kabilaw wele u kana dumuni kɛ i ye mɔgɔw wele u kana bougie faga i cousines bɔra fan o fɛ ka na i balimadenw bɔra fan o fɛ ka na ko i bangedo ye bi donc ne bolo o ye nisɔndiya fɔlɔ ye jumɛn a bɛ aw yɛrɛ tin don ɲɔgɔn na parce que bɛɛ nisɔndiyalen de don a kɔnɔ k'i ye si sɔrɔ donc n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ye en fait silamɛya tɛ lalomaya diinɛ ye quoi silamɛya tɛ baganya diinɛ ye silamɛya nana de ka na liberté di an ma k'a yira an na c'est à dire an ka diinɛ ka bon ni diinɛ bɛɛ ye quoi mais u nana an ka o silamɛya de changer anniversaire tɛ se ka k'a kɔnɔ yɛlɛko tɛ se ka k'a kɔnɔ hali n'i ye dɔn kɛ i b'a fɔ e yɛrɛ silamɛtɔ mais n'o kɛra dɔrɔn c'est à dire silamɛya bɛ kɛ i n'a fɔ criminel diinɛ ye i silamɛtɔ yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ ye i bɛ se k'a minɛ k'a faga ten foyi tɛ bɔ a la parce que n'anw ɲɛ kumunen tora ɲɔgɔn kɔrɔ Ala ko ye tiɲɛ ye mais foyi tɛ yen k'i yɛrɛ la bouger dɔɔni o tɛ mɔgɔya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na Ala yɛrɛ ma adamaden dan ten quoi adamaden dalen don nisɔndiya ani nisɔngoya de mais n'e ko i b'a bɛɛ kɛ nisɔngoya ye diinɛ m'o fɔ mɔgɔ si donc n ka kuma ye jumɛn la in shakartum la azidannakum n'a ye ne Ala barikada n bi comment dirais-je la n bɛ aw jidi a tila k'a fɛ tuguni man la yashkuru nasa la yashkurullah mɔgɔ min tɛ mɔgɔw yɛrɛ barikada o tɛ se ka Ala barikada par exemple i fa ni ba min wele ka na aw de kɛra ne ka bangeni sababu ye mais Ala de y'a latigɛ donc n bɛ aw fɛnɛ fo fɔlɔ n ka anniversaire la ka sɔrɔ ka Ala fo donc o ye Ala fo yɛrɛ de donc Ala bɛ sɔrɔ ni anniversaire yɛrɛ kɛli de mais n bɛ segin i ka question nɔfɛ minnu ka anniversaire bɛ kɛ ka da Ala ko hukumu kɔnɔna na n kan b'olu de ma par exemple an ka bi wagati in na fɔɲɔgɔnya caman bɛ o ni anniversaire ɲininen cɛ silamɛya kɔnɔna na malgré que ni mɔgɔ min ye silamɛ ye k'i ye silamɛden de ye i kan k'i ka anniversaire kɛ ka da hukumu kɔnɔna na silamɛya ti min contre la
par exemple anniversaire do ka taa Jack Daniel ni champagne ni Mentos ni pastis sigi o tɛ ɲini fɛn ye en fait nani jidumanw ye Coca-Cola be an ne tɛ dɔwɛrɛ dɔ Fanta kɔ ni nana n'o ye o mili sukoromaw de kaɲi en fait a kana ni sukoromaw ye anniversaire do an ka sukoroma min o de kaɲi que ça soit anniversaire walima anniversaire bana o de sariya ka ɲini fɛn ye fana dumuniw kana an ka dumuniw dun a kana kɛ lɛw ye sariya ti minnu fɛ a ka kɛ dumuni minnu dagalen don an ka silamɛya kɔnɔna na c'est à dire a ka kɛ fɛn minnu ti silamɛya tɔɔrɔ donc a ka kɛ yɔrɔ fana na yɔrɔ min ti silamɛya tɔɔrɔ par exemple ka taa anniversaire fête boîte de nuit na gulɔmi yɔrɔw la walima bariw kɔnɔna na walima yɔrɔw la silamɛya ti yɔrɔ minnu tagali fɛ kosɛbɛ donc olu ye haramu ye an balima bɛɛ ma surtout an muso n t'a dɔn ne yɛrɛ b'a la donc ka taa anniversaire fête yɔrɔ donc anniversaire kan ka da fɛn kɔnɔ mun ye silamɛya hukumu kɔnɔna de ye ka mɔgɔw wele a ka dumuni kɛ k'aw kɔnɔ fa ka mɔgɔw wele a ka yɛlɛ ka bougie faga k'a fɔ k'i bangedon sera ka mɔgɔw wele walima n'i bɛ se wajulu fana na ka wajuruba sigi da la par exemple e ka anniversaire nata ne bɛna to wajulu k'aw ka da la donc wajuruba an b'o sigi da la k'a fɔ bon importance jumɛn bɛ mɔgɔ yɛrɛ kɛli la diɲɛ kɔnɔ et fana ka kuma olu kan donc o bɛɛ ye bonya dɔ de ye ala ye min di jɔn ma quoi donc n bɛ se ka min f'i ye o yɔrɔ la o ye nin de ye donc a ɲini jeunesse fɛ Mali la n'an ma ɲɛ an b'an ka anniversaire kɛ a kɛli ka ɲi danfɛn tɛ dugukolo kan musa o anniversaire ye haram ye il faut que a ko reconnaître depuis maintenant mɔgɔ tɛ dugukolo kan musa o anniversaire fêteli ye nkalon ye anniversaire fêteli ye tiɲɛ ye a bɛ silamɛya kɔnɔ kira yɛrɛ fɔlɔ de y'a kɛ mais n'a bɛ kɛ a ka kɛ ladamu kɔnɔna na a ka kɛ mun tɛ an ka silamɛya tɔɔrɔ donc o de ka bon silamɛya bolo donc n bɛ ala deli ala ka ɲɛ ka d'a ma. Alhamdulillah o diyara an ye kosɛbɛ an ye faamuyali caman sɔrɔ nin yɔrɔ in na hakili la bɛɛ y'a ka tɔmɔta tɔmɔ nin kɔnɔ a kan ka baara kɛ ni nin kumakan ninnu ye question ye laban ye min ye sisan e hakilina ye min ye anw ka nin dagabana anniversaire in kan i bɛ se ka conseil min di an ma. Ouais de fait que kana yɛrɛ k'a fɔ a bɛna conseil ɲini nin na o ye fɛnba de ye donc ala de b'aw sara nin na bɛɛ n'i ka walilu kɛcogo de don dɔw bɛ yen nɔ olu ye kuranɛ de kalan dɔw bɛ yen olu fana bɛ ɲininkali de kɛ bon mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw kɛlen don ka ban anniversaire kɛli ma k'a sɔrɔ a ka d'u ye u kɛlen don k'u yɛrɛ tɔɲɔ k'u ye silamɛ k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ fɔlɔ de y'o kan k'a kɛ donc aw ka caméra in kama bi olu bɛɛ bɛ taa bougie ɲini k'a faga sini donc nin bɛɛ fana ka walilu cogo de donc vraiment je vous encourage k'a fɔ aw ye du courage a y'a jija et puis nin ye fɛnba de ye ni mɔgɔ sera k'i yɛrɛ dɔn o de ka bon ni fɛn bɛɛ i bangedon ninnu k'olu dɔn ka ba don a la m'a fɔ ka taa dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ n'a sera hali ni se mun t'u ye fo ka taa juru de ta ka fɛnw kɛ la o bɛ don fɛn wɛrɛ kɔnɔ mun man ɲi mais se min b'i ye ni bangedon sera k'o manifester o ka bon kojugu ala bolo ni ala yɛrɛ y'o ye la a bɛ nisɔndiya i bolo parce que a b'a dɔn i tɛ fitiriwale donc aw filɛ ka mɔgɔw encourager o min na ani k'o kɛcogo ɲuman min yira mɔgɔw la nin fana ye diinɛ baara dɔ de ye donc an b'a fɔ ala ka ni courage caman di aw ma ka a baara kɛli nɔgɔya an ma fana y'a k'a fɔ mɔgɔw fana u ka dan niveau kɔnɔ niveau min ti ala ka tagasira jɛ même si n'aw tɛ wajulukɛla mais c'est obligé o ye ne ka place ye donc voilà n'a ti bɔ ala ko hukumu kɔnɔna na dɔrɔn donc a ka ɲi donc a bɛ ka nin baara min kɛ ala ka n'aw bɛɛ dɛmɛ TV ala k'a taa ɲɛfɛ TV baarakɛlaw ala k'u taa ɲɛfɛ ala k'aw kan bɛn n bɛ n grand frère fana fo yan Milmo donc ale de kɛra sababu ye a ye n wele depuis n bɛ Selila village la ko aw bɛ fɛ ka na interview kɛ donc ko don dɔ n'a senkɔrɔ fo bi ne yɛrɛ ye yafa ɲini grand frère fɛ mais n k'aw bɛ se ka na bi donc n b'a fana fo vraiment il est quelqu'un de bien respectueux donc an bɛ ala deli ala ka n'a sara ala ka u ka musique ta ɲɛfɛ n bɛ segin a kan ala ka a ka musique ta ɲɛfɛ voilà musique ko kɔni an b'o fana na an b'a lamɛn kuma bɛɛ minimum an b'a lamɛn a bɛ kuma ɲɛnamaw de fɔ a bɛ denmisɛnninw bila société ɲumanw de kan voilà rappeur min don hakili b'a kan da la donc an b'a lamɛn rappeur prêcheur voilà donc c'est comme ça nin bɛɛ b'a kɔnɔna na rapu yɛrɛ diinɛ lase de n'i sera rapu kɛcogo la rapu yɛrɛ parce que bon donc n bɛ profiter a ka caméra fɛ yan dɛ dɔw b'a fɔ ko karamɔgɔ rappeur mais ko olu m'a faamu rapu yɛrɛ de ye wajulu ye o ni ma rapu kɛ i bɛ se ka wajulu kɛ mais bɛɛ n'i ka rapu kɛcogo de don dɔw bɛ yɔgɔyɔgɔ kɛ an bɛ rapu kɛ an sigilen tan de donc merci beaucoup vraiment merci an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka accueil la an ka émission bɛna s'a kuncɛ yɔrɔ ma i ni ce ala k'i sara amin 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 an filɛli jamaw nin tun ye Iba Haidara hakilina ye anniversaire kan
ani ka conseil dama do di an darabana anniversaire équipe mɔgɔw ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ ye ko ni aw bɛ fɛ aw ka anniversaire ka bɔ diɲɛ mɔgɔ k'a ye k'a lakale a ka aw sɔrɔ anw na an bɛ taa aw ka anniversaire filmer k'a yira diɲɛ mɔgɔ la aw minnu fana bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka anniversaire surprise kɛ aw ka mɔgɔw la a b'an wele an b'a ko bɛɛ sigi sen kan ka surprise k'a tigilamɔgɔ la ka tila k'a ka impression ɲininkali kɛ k'o fɔ aw ye an bɛ sɔrɔ numéro min na o de 74 42 47 24 merci beaucoup salam alaikum. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy